Uy, ba't ako? Lagi. I-retail. Nakita agad ako. Basic na yan. Shutdown sa'yo. Say, akin na. Di ko kaya i-burst up. Ready. Nag-grow as a player. We hit third. Kulang pa ako sa pera. Share nyo na yung stream natin. Para sa Alex. Welcome to stream, guys. Thank you so much sa mga nagsasend ng... Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Okay, may damage yan. Wait lang ah. Retreat. Roam pala. Mage tuloy. Nine six zero 31810. Isa pa. Last one pa guys. Ay tara Paris, open ka. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Request back troops deployed. Share nyo na yung stream natin guys. Shout sa 466 viewers. Follow nyo na ako guys. But Not ready. Gagawin sa kadun si Cecilio. Malati buhay ng lunok. Gather up the turtles. Tara nga, tara. Initiate the attack. An enemy has been slain. Item lang tayo guys. Kalmat. Pasok sa tore. Wala bang tulak? Hindi lang pa. Kainin tayo ng win. Turret is under attack. Request backup. Launch attack. Request backup. Initiate retreat. Set yung blue buff ko. Salbahe boss. Okay, mamaya sa atin yung mga yan. Not ready. Gagawin sa kadun si Cecilio. Malati buhay ng lunok. Nasa blue buff ko yan. Initiate retreat. Ito yan. Hinukuha ng blue buff ko. Gago, piso mo yung Request backup. Ult is not ready. Makakapatay din ako dyan. Wala lang. Ay, hindi naka-flow to ah. Kamangin. Gather up the turtle. Kaya, palong-palo naman yan sa Tori. Ba't naman sa Tori yan? Launch Nagka-turtle na sila guys. Ay, hindi. Nakuha niya pa nga. Tay heal, Kuya Will. under attack. Kahit isa wala. Kaya nga dapat first build din na anti-heal eh. Hindi sila nag-anti-heal yung mga kakamay ko. Sound trip tayo guys. Para chill lang yung live natin. Masyadong tahimik eh. Good morning Zesu. Maganda umaga guys. Ay nawala. Yun tayo nalungkot. Doon nawala ang bossing. Ay shoutout sa'yo Hans. Good morning Hans. Hans. Launch attack. La, kinuha mo pa, Paris. Ang lakas ng tama mo talaga. Been destroyed. Anti-heal ka kailangan. Turret is not ready. Launch attack. Right. Enemy killing spree. An enemy has been slain. Item lang tayo.
gumalaw eh, no? Launch attack. Bagay ba sa boses ko? Manong ulam. Alam, kupal. Our turret is under attack. Butang ano, magtigan pa. Our turret is under 6 seconds, 4 seconds, 3, 2, tara. Tara ano, Initiate tari. retreat. Launch attack. Asan ba? Wala. Ayoko, joke lang. Punat kasi nung alis. Ano mo? Bago, mangupal. Nangyari sa sob. Our turret is under attack. タートルを攻撃しちゃおう。タワーを守る。 Okay. Nag-retrieve ba? Initiate retreat. Si Bird pala itong kasama. Ayoko, joke lang. Punat kasi nung alis. Ano mo? Bago, mangupal. Nangyari sa sob. Bahala ka dyan. Nag-grow as a player. We hit Bird. Kulang pa ako sa タワー pera. を守る。 Nam, lubak nam. Backup. Ay go, naging penguin ako. Anak ng tinapa. Di si ata sinang ba yung pangalan nun? Naka-transformer pa tayong skin. Or matches The ang enemy puti. is picking. Initiate retreat. Headshot sa mukha. Pinsan. Enemy has been slain. Shut down. Double Headshot. kill. Tara, turtle tayo, Moskov. Gather at the turtle. 3B, tara. Gather at the turtle. Tara, dali. Retreat request backup. Initiate retreat. Our turret is under attack. We're behind the wall. Hindi ba natin na-burst out yun kanina? Swerte naman nun. Dito pa niya. Attack backup. Request. Tara, blue buff, ano? Attack. Na. Eto, ano gusto nyo? Kaja or Franco? Suggest lang kayo. Please pick a hero. And then, login nyo na nga po yung account na ni-register nyo. And then, pagka-login nyo, sobrang dami nilang game or application na pinrovide para mas makapag-bet kayo na mas maayos and para mapalago nyo yung pera nyo. Ay, magpa-record ni ano? Iluwan. Hindi ako makapag-record. Gagawa akong bop. And then, login nyo na nga po yung account na ni-register nyo. And then pagka-login nyo, sobrang dami nilang game or application na pinrovide para mas makapag-bet kayo na mas maayos and para mapalago nyo yung pera nyo. Down trip tayo guys. Para chill lang yung live natin. Masyadong tahimik eh. Ilang matches ko ba dito? Oh, 4 matches lang. Naka-Optimum pa. Naka-Transformer skin pa. Optimus, ano ba? Item lang tayo sa ano, farm natin. Attack. Maka-late game tayo dyan guys. Basta mauna lang Angela. Angela lang naman nagpapatap. Initiate retreat. Okay, may damage yan. Wait lang nga. Wait lang nga. Retreat. Ay, Durant ba yun? Sige, item lang. Try natin. Baka maka-late game. Piga lang, piga. Piga lang Kuya Will. Try natin yan. Has slain Lord. Wala. Mag-games ka ba ah? Kung anong mga ugali. Initiate retreat. Ano, naka-anti-hit na ba kayo? Ult is not. Aray ko, sakit ang katawan ko.
Hey guys, welcome sa stream natin. So, kamusta kayong lahat? Magandang umaga. Slain. Bye. Enemy triple kill. Aracho! Initiate retreat. Queen's recent wins, favorite all games, last place sa Jess game. Popular game, Chinese New Year, no? Jackpot, may bonus, magaling bonus, videos lahat, BFTH Arena, New Year, betting games, arcade. Tara, clear mid. Initiate retreat. Wait for me. Ikaw, anakan ko eh, gusto mo ba? Bafu chodai.